Ian, thank you for joining me. Are you shaking and crying over these doomsday announcements? Well, what I'm scared of is the mainstream media uncritically accepting this codswallop. What I'm scared of is these people get given a microphone and talk about total lies. Hurricanes are not increasing. We have data. Sea level is not increasing. It's some places it's decreasing, other places it's increasing. We're not having an increase in bushfires. We're not having an increase in climate deaths. We have a very large data bank showing us the exact opposite. So what these people are doing is sprouting exactly the opposite to what the data tells us. They're doing it with much more noise. They're getting the very friendly media like The Guardian, like the mainstream media, saying, oh, we're all doomed. But every single prediction they've ever made has been wrong. Now, they've been doing this for 30 years. This latest missive was just over 30 pages long. All the science comes much later, so they give us all the scary stuff, but they don't give us their data. And they still haven't, after 30 years, they still haven't shown us that human emissions drive global warming. So I don't understand is if their predictions aren't accurate or if they're wildly inaccurate, why that doesn't dent their credibility? Why the, you would hope at times with these sceptical media say, well, 5 years ago you said this and none of that happened, and you said this and actually the opposite happened. Why do we have this situation where it's the boy who cried wolf and every single time crying wolf works? It's a great scare story. We're all going to die. We're all doomed. And it's great for the mainstream media to frighten people. Front page on the newspaper, lead article on a television program. And people fall for the propaganda. There's been a relentless campaign of propaganda for 30 years, and the basics haven't been shown. If you cannot show that human emissions of carbon dioxide drive global warming, then all the arguments about coal, about gas, about hydrocarbons are not demonstrated. What about They're wrong. Terima kasih telah bergabung denganku. Apakah Anda gemetar dan menangis atas pengumuman hari kiamat ini? Nah, yang saya takutkan adalah media arus utama secara tidak kritis menerima dompet CODS ini. Yang saya takuti adalah orang-orang ini diberi mikrofon dan membicarakan kebohongan total. Badai tidak meningkat. Kami punya data. Permukaan laut tidak meningkat. Ada yang menurun, ada yang meningkat. Kita tidak mengalami peningkatan kebakaran hutan. Kita tidak mengalami peningkatan kematian akibat perubahan iklim. Kita memiliki bank data yang sangat besar yang menunjukkan hal sebaliknya. Jadi apa yang dilakukan orang-orang ini justru menunjukkan kebalikan dari apa yang ditunjukkan oleh data. Mereka melakukannya dengan lebih banyak kebisingan. Mereka mendapatkan media yang sangat bersahabat, seperti The Guardian, seperti media arus utama, yang mengatakan, "Oh, kita semua dikutuk." Namun setiap prediksi yang mereka buat selalu salah. Dan mereka telah melakukan ini selama 30 tahun. Surat terakhir ini panjangnya hanya lebih dari 30 halaman. Semua ilmu pengetahuan datang jauh kemudian. Jadi mereka memberi kita semua hal menakutkan, tapi mereka tidak memberi kita datanya. Dan setelah 30 tahun, mereka masih belum menunjukkan kepada kita bahwa emisi manusia menyebabkan pemanasan global. Saya tidak mengerti apakah prediksi mereka tidak akurat atau sangat tidak akurat. Mengapa hal itu tidak mengurangi kredibilitas mereka? Mengapa? Anda mungkin berharap suatu saat, media akan bersikap skeptis dan berkata, ya, 5 tahun yang lalu Anda mengatakan ini, dan tidak ada satupun yang terjadi, dan Anda mengatakan ini, dan sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya. Mengapa kita menghadapi situasi di mana anak laki-lakilah yang menangis serigala dan setiap kali menangis serigala berhasil? Ini adalah kisah ketakutan yang hebat. Kita semua akan mati. Kita semua ditakdirkan. Dan bagus sekali jika media arus utama menakut-nakuti orang. Halaman depan surat kabar, artikel utama di program televisi, dan orang-orang terpikat oleh propaganda. Ada kampanye propaganda tanpa henti selama 30 tahun dan dasar-dasarnya belum terungkap.
Jika Anda tidak dapat menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia mendorong pemanasan global, maka semua argumen mengenai batu bara, gas, dan hidrokarbon tidak dapat dibuktikan. Mereka salah.